তো হ্যালো বন্ধুরা, চলো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে তোমাদের কাছে চলে এলাম। ভিডিওটা দেখো তোমরা, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর তোমরা কেমন আছো প্লিজ লাইক কমেন্ট করে সবাই জানিও তোমরা কেমন আছো। আর এত সাপোর্ট দেওয়ার জন্য তোমাদের থ্যাংক ইউ। এত সাপোর্ট দিচ্ছ তোমরা। দেখো আমরা বাইরের পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা তোমাদের দেখাচ্ছি, তখন দেখো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ কত সুন্দর ব্যাকগ্রাউন্ডটা। আকাশটা দেখো তোমরা, আকাশটা দেখতেই পাচ্ছ তোমরা। আকাশটা দেখো কেমন মেঘ করেছে। সরি কত সুন্দর বৃষ্টি হচ্ছে বা बारिश हो रहा है। तो बढ़िया तरीके से बारिश हो रहा है, देखो आप लोग देख सकते हो। मधुबन में मतलब बारिश होता है तो बहुत मतलब क्या ही ओपी लेवल का लगता है। और মধুবনে যদি বারিশ হয় না, এত সুন্দর জায়গাটা লাগে, মানে তোমাদের কি বলবো। देखो मैं हिंदी में भी बोल रहा हूँ, बंगाली में भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हिंदी बंगाली दोनों लोग देखते हैं तो क्या होता है, दोनों लोग समझ जाएंगे वो बात। ठीक है, देख सकते हो बहुत तेज़ बारिश हो रहा था, फिर अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है, तो अभी देख लो। চলো নেক্সট কাছ থেকে এত সাপোর্ট পাবো আমি আশা করি। তো তোমরা এমনভাবে আমাকে সাপোর্ট করতে থাকো। তোমাদের প্লিজ, তোমাদের কাছে এইটুকুনি অনুরোধ, প্লিজ তোমরা এরকমভাবে একটা ছোট ইউটিউবারকে সাপোর্ট করতে থাকো। সেই ইউটিউবারটা একদিন না একদিন সাকসেস পাবে বা তার যে সাফল্যের রাস্তায় সে পৌঁছে যাবে। तो गाइस प्लीज़ तुम लोगों को थोड़ा बोल रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट तुम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, बस हम और कुछ नहीं चाहते। तुम लोग को जो वीडियो अच्छा लग रहा है वो देखो, जो वीडियो अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताओ। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। थैंक यू गाइस, बाय बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।